अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हमवतनों, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। ख़ास तौर पे हमारी जो हुकूमत है उसको मेरा ख्याल है बहुत बहुत मुबारक, मुबारक की मुस्तहक हैं। और वो इस वजह से क्योंकि ये जब से लाडली हुकूमत लाडले वज़ीर आज़म के साथ आई हैं, उनकी किलर स्माइल ने ना सिर्फ मिलिट्री का दिल जीत लिया है, और हमें बारहा बताया गया है कि मिलिट्री और हुकूमत एक पेज पर हैं। और अक्सर वजीर आजम साहब के अपने अल्फाज, उन्होंने ये कहा है कि मिलिट्री मेरे कंप्लीटली पीछे खड़ी है। अब जब इतनी ज़बरदस्त बैकिंग हो और एक सफ़े पे मिलिट्री और गवर्नमेंट हो, तो जाहिर है ज़बरदस्त काम होने चाहिए हैं, और ज़बरदस्त काम हो भी रहे हैं। अब किसकी नजरिए से जबरदस्त काम हो रहे हैं ये और बात है। तो आज सुबह से मैं आई वॉज हैविंग अ लवली डे। आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा, बहुत से लोगों के कंसर्न मैसेजेस भी आए, और उन्होंने इस बात पे बहुत कंसर्न तशवीश का इजहार किया कि पिछली वीडियो लाइव में मैं बहुत उदास लग रही थी। जाहिर है मौका ही ऐसा था। I was affected. I'm one of those people who really means exactly what they say. तो जो मैं गुस्से में बात कहती हूँ या मजाक में बात करती हूँ, I really mean what I say. चाहे पर्सनल रिलेशनशिप हो या जो मैं आपसे बात करती हूँ, जो ऑफ रिकॉर्ड कहती हूँ वही ऑन एयर भी कहती हूँ, और ये कभी कभी लोगों को अच्छा नहीं लगता। खैर, बहरहाल आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, आज बहुत खुशगवार मूड है। और सुबह तो बहुत ही खुशगवार मूड था क्योंकि मैंने अपनी छोटी बेटी के साथ बड़ा अच्छा प्लान बनाया था टू स्पेंड अ लवली डे आउट। तो मैं बाहर निकली हूँ, मजेदार कॉफी इंजॉय कर रही हूँ, खाना इंजॉय कर रही हूँ। पहले जनाब एक वीडियो आता है और उसको देख के मैं खुश होती हूँ क्योंकि मोहसिन दावर साहब का वीडियो आता है। और मोहसिन दावर साहब पीएमएलएन में सिर्फ शेर नहीं है, लगता है कि शेर आजकल पीएमएलएन के बाहर ज्यादा दिखाई देते हैं। तो द ब्रेव हार्ट ऑफ वजीरिस्तान, मोहसिन दावर, हु इज अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन, एंड आई थिंक कि perhaps the only person left in parliament जिनको देख के सुन के तकलीफ नहीं होती। इन फैक्ट इंसान थोड़ा बहुत खुश हो जाता है। लेकिन आज उनका एक बड़ा अच्छा कमेंट आया। वो एक मेरा ख्याल है प्राइवेट मेंबर्स बिल पुश हुआ था फौजदारी एक्ट में तरमीम के लिए, कि अगर अब कोई भी फौज के खिलाफ बोला या तमस्खर उड़ाया गया या डिसरिस्पेक्ट किया गया मुसल्लह अफवाज को या मुसल्लह अफवाज के किसी फर्द को भी, तो उसको मेरा ख्याल है 2 साल कैद और 5 लाख शायद फाइन था। तो बहरहाल ऐसी बात कोई है, साहब रुकन है कौमी असम्बली के, नाम है उनका अमजद खान। आई डोंट नो हु दिस जेंटलमैन इज, आई कांट प्लेस हिम। लेकिन मोहसिन दावर साहब को देख के अभी मुझे 2 सेकंड खुशी हुई थी कि जो ही नेक्स्ट वीडियो आया तो उसके नीचे कमेंट क्या था, और जो मैंने कमेंट पढ़ा तो फिर मैंने वो वीडियो देखा, और वो कुछ केमिकल कैस्ट्रेशन से रिलेटेड था। नामर्द बनाने के प्लान्स हैं हमारे लाडले वजीर आजम की। वैसे तो माफी चाहती हूँ, लेकिन मैंने मर्द कम ही देखे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि मर्दानगी टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स मेरी नज़र में कम से कम नहीं है। आई थिंक मैं आई डोंट नो, आई सपोज इट्स रॉन्ग ज्यूम ऑल्सो कि जो ताकत है या कुवत है या स्ट्रेंथ है, पर्टिकुलरली स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, वो मर्दों के साथ एसोसिएट की जाए। तो बहरहाल, लेकिन केमिकल कैस्ट्रेशन की बात चली तो आज मौका मिल गया लोगों को, तो आज खवातीन की लिए भी ये प्रपोज किया गया। और वो मोहसिन दावर साहब की बड़ी क्यूट एक्सप्रेशंस हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि क्या होने जा रहा है। पता नहीं कौन साहब थे जिन्होंने ये सजेस्ट किया कि अगर आप नामर्द बनाना चाहते हैं हमें, तो वो औरतों उन औरतों के बारे में क्या ख्याल है जो कि मर्दों पे तशद्दुद, वो भी जिनसी तशद्दुद करती हैं। बहरहाल, इतना ही क्या कम था कि जिसकी वजह से मेरे पीएस साहब बहुत ज्यादा अफसरदा थे।
اور وہ ڈرتے بھی ہیں مجھ کو ویڈیوز بھیجنے سے بیکاز ان کو ڈانٹ پڑتی ہے بہت زیادہ جب مجھ کو غیر مناسب غیر ضروری ویڈیوز بھیج دیتے ہیں. لیکن جو انہوں نے نیچے کامنٹ لکھا تو مجھے زبردستی یہ دیکھنا پڑا. پھر جب میں گھر واپس آئی تو ان کا انتہائی افسردہ قسم کا وائس نوٹ آیا. میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے, خیریت تو ہے؟ تو میں نے ان کو فون کر ڈالا بیکاز آئی واز ڈرائیونگ اینڈ آئی کوڈنٹ لک ایٹ ہز میسجز. تو مجھے بس ان کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی. نارملی ہی از ویری چرکی اور بہت. تو انہوں نے کہا میم بس دیکھیں یہ ہو گیا ہے. تو میں نے کہا کمال ہے, یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ افسردہ تھے, وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ میں حکومت سے تو ہم کوئی توقع نہیں رکھتے, لیکن وہ اپوزیشن سے کچھ توقعات لگائے بیٹھے تھے. تو آج جب 3 نہیں 5 6 7 واہ, تو جہاں 2-3 بل پاس کرنے تھے وہاں 7 بل پاس ہو گئے. اور لگتا یہ ہے کہ جس طرح سے بل پاس ہوئے ہیں نہایت ہی ہم آہنگی کے ساتھ پاس ہوئے ہیں. بتایا ہی جاتا ہے کہ 227 ممبرس ہیں آف دی اپوزیشن, اور اس میں سے 190 جب بلز کی بات آئی تو وہ تو اٹھ کے چلے گئے, واک آؤٹ کر لیا انہوں نے. اور جو مسنگ تھے 36 جو مسنگ تھے ان میں سے 32 بتایا جاتا ہے کہ وہ حاضر نہیں ہو سکے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 32 مسنگ پہلے بھی ایک دفعہ مسنگ تھے. آپ کو میں قصہ سناؤں کہ گزشتہ سال سپٹمبر میں لاسٹ ایئر میری 1-2 بڑے سینئر, عمر میں بھی سینئر اور ایکسپیرینس میں بھی سینئر پولیٹیشین سے بات ہوئی. بات کچھ کسی بچے کے رشتے کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی. تو میں نے چونکہ ان کی فیملی سے ریلیٹڈ تھا تو میں نے ان کو فون کر ڈالا اور پوچھا کہ یہ جو لڑکی ہے کس فیملی سے ہے اور اس طرح. تو انہوں نے, میں نے ایسی باتوں میں ان سے کہا, میں نے کہا آپ مائنڈ نہ کریں, آپ عمر میں بھی مجھ سے بڑے ہیں, ایکسپیرینس میں بھی مجھ سے بڑے ہیں, لیکن عورت جب 40 سال کی ہو جاتی ہے نا تو اس کو آنٹی لائسنس مل جاتا ہے. تو اس آنٹی لائسنس کو لیتے ہوئے میں آپ کو ایک بات بتا دیتی ہوں کہ اگر ایکسٹینشن آپ لوگوں نے دی اور اگر آپ لوگوں نے اپوزیشن کا رول نہ نبھایا تو پھر آنٹیاں ڈانٹ دیتی ہوتی ہیں, مائنڈ نہ کیجیے گا. کچھ عرصے کے بعد انہوں نے مجھے ایک ٹیکسٹ بھیجا اور کہا کہ آنٹی we are going to disappoint you, and boy did they disappoint. They kept their promise. تو جناب لگتا یہ ہے کہ عمران صاحب نہ صرف ملٹری کی فل بیکنگ انجوائے کرتے ہیں بلکہ اپوزیشن کی بھی فل بیکنگ انجوائے کرتے ہیں. سب ایک پیج پہ دکھائی دیتے ہیں, very very united. سو 190 تو واک آؤٹ کر گئے, اور واک آؤٹ اس بات پہ کیا کہ جناب جو شاہد خاقان عباسی ہیں یا جو شہباز شریف ہیں یا جو بلاول بھٹو ہیں ان کو موقع نہیں دیا گیا بولنے کا. شاہد خاقان عباسی کو موقع تو تھوڑا سا دیا کہ آپ امینڈمنٹس اگر آپ کی کوئی ہیں, کوئی 12 امینڈمنٹس تھی کہ وہ ان کو موقع دیا اسپیکر صاحب نے کہ آئیے بولیے. لیکن شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ جی ہم تو ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں. تو وہاں پہ تھوڑی سی کوئی ڈسٹربنس یا آرگیومنٹ آپ کہہ سکتے ہیں ہوا کہ جہاں شاہد خاقان عباسی اسپیکر صاحب کو, اسد کیسر صاحب کو سمجھا رہے ہیں کہ رول 126 کے مطابق ڈسکشن ہونا بلز پہ ضروری ہے, اور اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے مت رولز آف بزنس سکھائیں اور ہم اس کے اوپر ووٹ کر چکے ہیں. اور اتنا ایک طوفان بدتمیزی, اگین بڑا آرگنائزڈ طوفان بدتمیزی تھا دونوں طرف سے. تو جناب جب ایسی بدتمیزی ہوئی انہوں نے کہا جی مجھے آواز نہیں آ رہی, اسد کیسر صاحب کو بھی شاید آواز نہیں آئی اور مائک شائک بند ہو گئے. اور الحمدللہ آج کون سے ہوئے ہیں ان کو تو پڑھ کے ہی کیا کہیں. سو ہونے تو تھے میرا خیال ہے کہ 2 یا 3, لیکن ماشاءاللہ 200 گورنمنٹ کے لوگوں نے 190 اپوزیشن کی ایبسنس میں جب اٹھ کے چلے گئے تو 10 ووٹوں سے وہ بلز پاس کر لیے. کون سے بل تھے ماشاءاللہ. اور جو 32 اراکین اپوزیشن ہیں جو کہ مسنگ ہیں ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا. کچھ یہ بھی کہا گیا کہ کچھ ضعیف العمر ہیں. تو بندہ پوچھے کہ جی اسمبلی میں شاید ضروری ہے کہ ایکٹیو اور جو ضعیف العمر نہیں ہیں یا جو بیمار نہیں ہیں ان کو آنا چاہیے. ویسے کووڈ تو الحمدللہ پاکستان میں ہے ہی نہیں, تو آئی ڈونٹ نو کہ وہ 32 لوگ کہاں تھے. شاید ابھی تک
बाहर की सैर से वापस नहीं आए. Anyway, तो जो एंटी टेररिज्म बिल है जो कि सेनेट ने सुबह ही उसको रिजेक्ट कर दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पास हो गया. लेट मी बी वेरी क्लियर कि ये कौन कौन से थे. सो ये बिल्स जो हैं, ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसकी सेकेंड अमेंडमेंट वो पास हुआ है. दूसरा, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी वक्फ प्रॉपर्टीज बिल, ये पास हुआ. और एंटी टेररिज्म एक्ट अमेंडमेंट बिल 2020, ये तीनों बाय द वे सेनेट पहले रिजेक्ट कर चुकी थी. ये 3 बिल पास होने थे, लेकिन जब वॉकआउट हो गया तो 4, 5, 6, 7 जैसे मैं आपको पहले कह चुकी हूँ वो पास हो गए. सुबह जब सेनेट का सेशन बैठा तो 31 मेंबर्स ने इन फेवर वोट किया टेरर फाइनेंसिंग पे, और 34 ने इसके खिलाफ वोट किया. अब ये जो एंटी टेररिज्म एक्ट अमेंडमेंट बिल 2020 है, इसको रिजेक्ट तब किया गया जब नेशनल असेंबली में इसको पेश किया गया था. ये तीनों जो है फैक्ट से रिलेटेड हैं, और दिस इज टू डू विद ग्रे लिस्ट में से निकालने के लिए. लेकिन इसके ऊपर टॉक शोज पे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे, आई थिंक एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑपोजिशन करने वाली है, और इसके अलावा फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी एहतजाज यकीनन हमने सुना है. लेकिन हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि जब जुलाई में, जुलाई या अगस्त, मुझे याद सही तरह से नहीं पड़ता, जुलाई या अगस्त, जुलाई एंड या अगस्त के शुरू में इसके ऊपर रात की तारीखी में मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी. सो इट लुक्स लाइक अ वेरी वेल रिहर्स्ड बिहेवियर, यानी कि यू नो एहतजाज तो होगा, मज़ाहमत भी होगी, लेकिन ऑपोजिशन नहीं होगी. तो काम कराने के बड़े तरीके होते हैं, और हमें ये लग रहा है कि इस ऑपोजिशन के ना होने की वजह से लैक ऑफ गवर्नेंस जो है, या लैक ऑफ सीरियस डिबेट जो है, जिसके लिए पार्लियामान बैठते हैं. यू सी, पार्लियामेंटेरियंस जब बैठते हैं इस्लामाबाद में, और आते हैं इस्लामाबाद में, और रहते हैं इस्लामाबाद में, और कॉफ़ीज पीते हैं इस्लामाबाद में, तो टैक्स पेयर का खर्चा होता है, प्रोटोकॉल भी होता होगा, एमपी की पार्लियामेंट लॉजेस भी हैं, पुलिस, सिक्योरिटी, ये वो, पार्लियामेंट के सेशंस, यू नो, ऑल ऑफ दैट. और ऑफ कोर्स इलेक्शंस में भी बहुत खर्चा हुआ था. सो मुझे समझ नहीं आ रही कि आप जनरल इलेक्शंस करते हैं, या पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, सॉरी लोकल बॉडीज इलेक्शंस करते हैं, या बाकी ये जो ड्रामा करते हैं उसमें जो इतना पैसा खर्च होता है, क्या ये बेहतर नहीं है कि अगर आपने एक डिक्टेटोरियल अप्रोच ही इस्तेमाल करनी है? और आप देख रहे होंगे जिन्होंने आज फॉलो किया, असद कैसर साहब को पता ही नहीं था कि वो बड़े बौखलाए हुए थे. और ऑब्वियसली जब मौका हो कि जनाब यू नो 4-5 और पराठे इंसान खा ले, तो वाई वुड यू नॉट टेक दैट अपॉर्चुनिटी? सो असद कैसर साहब को कोई बता रहा है कि अब ये बोले, अब ये बोले, अब ये करें. एंड सो जो डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है, या जो जमहूरियत का ज़वाल है, वो कभी भी एक फरीक की वजह से नहीं होता. और पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ पार्लियामेंट्री सीट पे बैठना, या मिनिस्टर बनना, या ऑपोजिशन में होना, ऑपोजिशन लीडर होना, किसी पार्टी का चेयरमैन होना, ये भी पॉलिटिक्स नहीं होती. होती तो है, लेकिन ये करियर पॉलिटिक्स में मैं शुमार करती हूँ. मेरे नज़दीक वो लोग भी पॉलिटिक्स करते हैं, और उम्दा पॉलिटिक्स करते हैं, जो कि शायद एक गोली खा के शहीद हो जाए. जैसे मार्टिन लूथर किंग का मैं हमेशा आपको एग्जाम्पल देती हूँ. मार्टिन लूथर किंग की स्पीच के बाद, आई हैव अ ड्रीम, उनकी जो स्पीच थी, उसके बाद वो एक बहुत मेजर थ्रेट थे यूएस में, इसलिए उनको मार डाला गया, असैसिनेट कर दिया गया. लेकिन विद इन 43 ईयर्स आपके एक ब्लैक प्रेसिडेंट आए, एक दफा नहीं 2 बार आए, बराक ओबामा. और आपको मैं ये भी बार बार बता चुकी हूँ कि 25 साल, बल्कि या 25-26 साल पहले जब हम इंग्लैंड में बैठे हुए यूएस इलेक्शंस को देखते थे, तो हम हमेशा ये डिस्कस करते थे कि अमेरिका में 100 साल तक ना औरत और ना काला रंग का या काली नस्ल का, ब्लैक रेस से बिलोंग करने वाला प्रेसिडेंट हो सकता है. लेकिन आपने देखा कि एक बार नहीं 2 बार बराक ओबामा और उनकी वाइफ को जिस तरीके से अप्रिशिएट, वेरी वेरी लव्ड
US president, at least in the US. We might have some reservations about his actions in Syria और OBL के ऊपर, लेकिन उनको US में बहुत पसंद किया जाता है, उनकी वाइफ को बड़ा पसंद किया जाता है और उनके वक्त को याद किया जाता है. So there is no such thing as possible. And when you say कि 100 साल में ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये क्यों कह रही हूँ? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मोटरवे रेप इंसिडेंट हुआ और CCPO के बयान आता है और बाकी लोगों के भी जो बयान आता है, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी बयान, बड़ा ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट था, मुझे तो समझ ही नहीं आई कि इट वाज जस्ट पॉइंटलेस स्टेटमेंट, लेकिन चले उन्होंने अपोलोजाइज कर लिया, कम से कम इतनी डेमोक्रेसी शायद पार्टी में है कि वो बात ये सुन के उन्होंने रियलाइज किया कि ही शुडंट हैव सेड इट एंड दैट एक पब्लिक सेंटिमेंट उनके अगेंस्ट जा रहा है और पब्लिक सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वक्त. लेकिन what I feel that पाकिस्तान में अक्सर लोग मुझको, and I do actually realize that also, कि जब मैं बात करती हूँ चेंज की तो अक्सर लोग मुझको पहले कहते हैं कि थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं रेहान. और अब तो ये देखें, ये जो फौज के बारे में एक नया अमेंडमेंट भी या बिल भी आने वाला है, फिर अक्सर लोग मुझको ये भी कहते हैं कि छोड़ें, दफा करें, ये कौम नहीं सीधी होनी. अक्सर लोग जो मुझसे प्यार करते हैं वो कहते हैं कि प्रैग्मेटिकल अप्रोच इस्तेमाल करें. फिर मैं महसूस करती हूँ कि जब मेरे साथ वो 20 मिनट आधा घंटा बात करते हैं तो मैं फिर उनकी ट्वीट देखती हूँ, उनका कोई बयान सुनती हूँ, उनका कोई आर्टिकल देखती हूँ और मैं फोन करती हूँ और मतलब ये क्या हुआ भाई साहब, ये क्या किया आपने, क्या तकलीफ होती है. बहरहाल तो उन्हीं लोगों के फिर मैंने बड़े सख्त ट्वीट्स और बड़े सख्त आर्टिकल्स देखे. तो जब मैंने उनको फोन करके पूछा कि भाई मुझे तो कह रहे हो कि प्रैक्टिकल हो जाओ, और ये तो मुझे कम से कम 3-4 लोगों ने कहा कि यू इंस्पायर अस, और आपसे बात करके हमें महसूस हुआ, और पहले मैं डरता था लेकिन मैंने अब ये जनरल आसिम बाजवा के बारे में कह दिया है, या मैंने ये जो सेक्टेरियन वायलेंस आजकल इसको हवा दी जा रही है उसके बारे में लिख दिया है, या मैंने ये थ्रेड एक डेमोक्रेसी के बारे में लिख दिया है. एंड दैट मेक्स मी फील वेरी humbled, touched, कि अगर मैं एक शख्स को भी इंस्पायर कर देती हूँ टू डू द राइट थिंग, कि वो ना डरे और खुल के जिए, तो it's not a bad thing at all. और ये भी सियासत है. The problem with Pakistan is कि हर कोई पाकिस्तान में बैठ के ये सोचता है कि कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा. जब लोग ऐसे सोचते हैं कि कभी भी कुछ तब्दील नहीं होगा, तो वाकई कभी भी कुछ तब्दील नहीं होता. लेकिन लोग जब किसी चीज के पीछे लगे रहते हैं, अब करप्ट लोगों को देख लीजिए, माल बनाने वाले लोगों की तरफ देख लीजिए, करियर पॉलिटिशियंस की तरफ देख लीजिए, चूंकि उनका जो फोकस है और उनका जो एंड गोल है बड़ा क्लियर है, तो उस पर वो लगे रहते हैं, एंड इन द एंड दे गेट व्हाट दे रन आफ्टर. लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जो कि प्रो डेमोक्रेट हैं, जो तकलीफ होती है उनको कोई नाजेबा बात सुन के, या सेक्टेरियन वायलेंस को देख के, या प्रेस फ्रीडम को क्रश होते हुए देख के, सिविल लिबर्टीज को क्रश होते हुए देख के, लैक ऑफ गवर्नेंस को देख के, वो लोग जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे हैं, वो लोग जो कि टीचिंग प्रोफेशन में बैठे हैं, वो लोग जो कि जुडिशरी में बैठे हैं, वो लोग जो कि लो लेवल ग्रास रूट पॉलिटिक्स भी करते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जिनको तकलीफ होती है. बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जिनको बहुत तकलीफ होती है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है. सो इट मेक्स सेंस टू एक्चुअली बी ब्रेव एंड टू बी यूनाइटेड. मरियम नवाज ने जनरल आसिम बाजवा के केस के ऊपर डिमांड किया है कि जो भी अहमद नूरानी के क्लेम्स हैं उसको रिसर्च किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए. उसके अलावा कल परसों की जो 1-2 ट्वीट्स आई हैं वो भी बड़ी दिलेराना लगती हैं.
اور جو آج صبح کیپٹن صفدر کے کامنٹ آیا ہے کہ رسیدہ کڈو، ٹپکل ہزارے وال لہجے میں انہوں نے کہا، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ دونوں پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے ہیں، کیا یہ وجہ ہے کہ ان میں بڑی ہمت ہے اور یہ بول رہے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید وہ لوگ جو مریم نواز کو کہتے تھے کہ پریگمیٹیکل ہو جائیں، یہ بات نہ کریں، ان کو افینڈ نہ کریں، اس ادارے کے بارے میں بات نہ کریں، وہ محسوس کرتی ہوں گی کہ میری والدہ چلی گئی، مجھے والد صاحب کے ساتھ جانے نہیں دیا، اب والد صاحب کو واپس بلانے کی بات کر رہے ہیں، میری گاڑی پہ حملے ہو رہے ہیں، مجھے پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھنے دیا، حمزہ شہباز میرے جو کزن ہیں، بھائی ہیں، ان کو کوٹ لکھپت میں شاید وہ ہیں، ان کو وہاں بیٹھے بیٹھے کرونا ہو گیا ہے، زندگی ان کی has not been pleasant for the last 2.5 years or so, and even more, obviously, because she lost her mother. So maybe she's thinking, what's the point of being good? Maybe it's that. ایک زاویہ یہ ہو سکتا ہے، دوسرا زاویہ وہی ہوگا جو میں شروع میں کہہ رہی ہوں کہ پارلیمنٹ فلور پہ تو آپ اپوزیشن نہیں کرتے اور بلز کو پاس کیے جا رہے ہیں، اے پی سی ڈھلی ڈھالی وہ پتہ نہیں نومبر سے ہوتے 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 جولائی اینڈ اگست ابھی ہونے جا رہی ہے، اور آج آئی ایم ناٹ شیور، لیکن میرا نہیں خیال کہ جے یو آئی ایف نے بھی I think جے یو آئی ایف نے بھی شاید واک آؤٹ کیا، بٹ آئی ایم ناٹ انٹائرلی شیور بیکاز I did ask somebody to check، لیکن I was counting the numbers اور مجھے لگا، تو میرا خیال ہے کام چلاؤ ایک ایٹیٹیوڈ ہوگا، اینڈ I really don't blame عمران for this. I think انہوں نے اپنی ساخت کو، اپنی انٹیگریٹی کو، اپنی فین بیس کو، اپنی جینوئن جو ووٹر بیس تھی، جو جینوئن آئیڈیالوجیکل سپورٹ تھا، اس کو ڈیمیج کیا ہے، اپنے آپ کو ڈیمیج کیا ہے. آئی ڈونٹ ایون نیسسرلی I can completely understand کہ اپوزیشن کی وجہ سے کر رہی ہے، کسی کو نیب کے کیسز میں ڈالا ہوا ہے، جو زبان استعمال کرتے ہیں، آج پھر جو زبان استعمال کی گئی، مطلب جو باتیں، مجھے نہیں پتا اسحاق ڈار صاحب کے والد کیا کاروبار کرتے تھے، اور مجھے نہیں پتا کہ شریفوں کے والدین گوال منڈی سے تھے، یا what's so wrong about گوال منڈی، I mean like is that something to be embarrassed about؟ لیکن جو الفاظ استعمال کرتا ہے ملک کا وزیر اعظم، جو کہ اپیرنٹلی ایڈمیشن 40 سال باہر رہا ہے، اور اس کو بالکل کوئی تمیز نہیں. میں کل اس بات پہ میرا پی ایس اعتراض کر رہا تھا کہ عمران احمد خان نیازی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرا باپ، اور ایسے نہیں بولنا چاہیے وزیر اعظم کو، کہنا چاہیے میرے والد صاحب. لیکن ظاہر ہے آج وہ اسحاق ڈار کا باپ، اور یہ گوال منڈی میں نہیں، مطلب یہ کس قسم کی زبان ہے، یہ کیا زیب دیتی ہے. اور چلیں عمران کو تو 100 خون معاف ہے. مجھے افسوس ہوا جب میں نے پیچھے دیکھا کہ کون انڈورس کر رہا ہے، ہیئر بول رہے ہیں، سیکنڈ کون کر رہا تھا، ملکہ بخاری، پڑھی لکھی خاتون، ڈاکٹر وسیم شہزاد سینیٹر، شبلی فراز، احمد فراز کے صاحبزادے. سو یہ پورا جو معاشرہ ہے، انہوں نے اس پارلیمنٹ کو جنم دیا ہے، آپ نے اس پارلیمنٹ کو جنم دیا ہے، عمران کو بھی، اپوزیشن کو بھی، سی سی پی او کو بھی. جو ہمارے ایٹیٹیوڈز ہیں، جو مسوجنی ہے، جو ویکنس ہے، جو ایک ہمت نہیں ہے، وہ اس معاشرے کا قصور ہے. لیٹس بی آنسٹ، جو آج اپوزیشن نے کیا ہے، یا جو عمران کمپرومائز کر رہا ہے اور پپٹ بن گیا ہے، یہ جو بیچارے پیچھے ان کے بیٹھے ہوئے پپٹس کے پیچھے پپٹ شو کی طرح ڈبڈبا رہے تھے ڈیسکس، کیا آپ لوگ ایسے نہیں کرتے؟ کیا ہماری بیوروکریسی میں جو لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیا وہ ایسے نہیں کرتے؟ کیا آپ لوگ جو سن رہے ہیں، آپ لوگ اپنی نوکریاں بچانے کے لیے نہیں کرتے؟ ایون اس جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں لوگ فیشن کے بارے میں ولاگز کرتے ہیں، کیوں لوگ میڈیا کے بارے میں بات کرتے ہیں، سانگز کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ کیونکہ وی آل وانٹ ٹو پروٹیکٹ آور جابس. آپ دیکھ رہے ہیں، یا آپ چپکے جاؤ گے، یا آپ کو ٹویٹس پہ اپولوجائز کرنا پڑے گا. میں لوگوں کی سپورٹ کے لیے، وہ لوگ جن سے میرا واسطہ نہیں ہے، ان کو سپورٹ کے لیے فون کرتی ہوں، ان سے کنیکٹ کرتی ہوں نا. آئی ایم اے ویری اینٹی سوشل پرسن. لیکن میں، اگر مجھے لگتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو میرا، اگر انہوں نے میرے ساتھ کبھی
माजी में ज्यादती की हो या मेरी उनके साथ सलाम दुआ भी नहीं है, तो मैं उनको DM कम से कम करवा देती हूँ कि I'm here to support you. I will try to in my very limited capacity. मेरी बड़ी हकीर सी सपोर्ट होगी, लेकिन आई एम विलिंग टू डू दैट. और मैं देखती हूँ कि लोग गायब हो जाते हैं. दे आर सो स्कैर्ड एंड आई अंडरस्टैंड दैट, बट आई डोंट अंडरस्टैंड इट. इसलिए क्योंकि देयर इज द पॉलिटिक्स जो हमारी पार्टीज कर रही हैं, जो हमारा लाडला वजीर आजम कर रहा है, एंड देयर इज द पॉलिटिक्स जो नेल्सन मंडेला ने की. नेल्सन मंडेला ने भी 22 साल से ज्यादा 27 साल एक छोटे से सेल में गुजारा. 27 सेल, उसको कहते हैं स्ट्रगल. ये 22 साल की स्ट्रगल, कभी ऐसे पोस्ट तो कभी वैसे पोस्ट. दिस इज नॉट अ स्ट्रगल. अच्छे बाल बना के और डिफरेंट शेरवानियों में, या कभी शॉर्ट्स में, या कभी सोने के लॉकेट लगा के, कभी एक हसीना के साथ कभी दूसरे हसीना के साथ फोटोग्राफ होना, दैट्स नॉट रियली अ स्ट्रगल. 27 साल एक छोटे से सेल में बंद होके रहना, that is politics, and I want you to do that kind of politics, because आज अगर पार्लियामेंटेरियन आपको फेल कर रहा है, ऑपोजिशन में है या हुक्मरान जमात में है, वो आपका कसूर है. आपने उनको यहाँ पे बिठाया है और आपके हलकों से वो मैच नहीं करते. सो डू समथिंग अबाउट इट. तभी आपको ब्लडी सिविलियंस कहते हैं. क्यों? क्योंकि आपको अपनी इज्जत की, अपनी तौकीर की पहचान नहीं है. और जिस दिन आपको ये गैरत जागेगी कि यार ये बंदा मेरा नौकर है, ये मेरी आवाज है, ये मेरे पार्लियामेंट में वोट से बैठा हुआ है, मैं इसके नारे लगाता हूं, उस दिन बदलाव आएगा पाकिस्तान में. खुद को बदलोगे तो दुनिया बदलेगी. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. आई एम गोइंग टू रीड अ फ्यू कमेंट्स. समीर शर्मा साहब, मैम मेजॉरिटी पाकिस्तान में ऐसे सियासतदान हैं जो सिर्फ पैसा बनाने आते हैं, पैसा बनाकर बैरून मुल्क फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाते हैं. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. आपने बिठाया मेरा भाई साहब. Lala Hafiz Bhutto. Hi, my lovely dear. I miss you so much, my lovely, sweet dear. You are so sweet, girl. Thank you, thank you. That's very good. Pakistan दहशतगर्द मुल्क है. बिट्टू चांद्रा भाई, हमने तो फैटफ पास कर दिया है. अब हम कोई दहशतगर्द मुल्क नहीं. हम बड़े फ्रेंडली लोग हैं. फ्रेंडली आर्मी, फ्रेंडली ऑपोजिशन. वी आर फ्रेंडली पीपल. वी आर परफेक्टली नाइस. कश्मीर भी आपको दे दिया. चाहते क्या हो तुम लोग जालिमो? Ankit Shah, why media in Pakistan is not free? Many channel debate are closed now. मैम, पाकिस्तान का असली मसला है जहालत. एंड हसन मुस्तफ़ा, वालेकुम सलाम. अमान चौधरी, no, I don't think so. Sorry. First news, बल्कि fifth news लिखा हुआ है. Well said. Take care of yourself. Allah Hafiz. Goodbye. Wherever you are, take care of each other and take care of yourself. Bye for now.